When the health center, GHD Candilimol, itself becomes sick and finds no assistance and support, how we expect health care from the same institution. This is the position of a GHD-run biodisa government and family welfare debt since 1973. Till today it has not seen its own new building, though it is under construction since the year 2012 with a budget of Rs. 16 lakh. This videograph is self-explanatory. One will certainly think this is the canal in front of homeopathic dispensary, but it is the road communicating the health center called Government Homeopathic Dispensary. The concerned homeopathic medical officer is helpless to provide any dry place for the sick persons. Rainwater is flooding in and around the dispensary building. Water is leaking and all sorts of stocks like medicine instrument, paper registers etc. are getting wet, leading to unserviceable condition. ভগরু তুমার কাঢ়িত নেইনি হরি কুহতিবে কেউ অপরাধী মতি কুহতিবে কেউ অপরাধী মতি কল দণ্ডর ভিখারী কল দণ্ডর ভিখারী। ষাঠিয়ে পৌটি ভগরু তুমর কাঢ়িত নেইনি হরি। ষাঠিয়ে পৌটি ভগরু তুমর কাঢ়িত নেইনি হরি। কুহতেবে কেউ অপরাধে কুহতেবে কেউ অপরাধে মতে কলদাণ্ডর ভিখারী কলদাণ্ডর ভিখারী। ষাঠিয়ে পৌটি ভগরু তুমর কাঢ়িত নেইনি হরি। ভিখারি করিবা যেবে তুম ইচ্ছা ভিখারি করিবা যেবে তুম ইচ্ছা নাহি মনরে দুঃখ সিংহদ্বার বিনা আন দুয়ারকু সিংহদ্বার বিনা আন দুয়ারকু মাগি ଯିବି ନାହିଁ ଭିକ ଆହେ ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମରି ଆହେ ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମରି ଦିଅ ମୋର ଥାଳ ଭରି କରଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କଲଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଷାଠିଏ ପୌଟି ଭଗରୁ ତୁମର କାଢ଼ିତ ନେଇନି ହରି। ଜାଣି ଶୁଣି ଯେ
प्रभु हे प्रभु जानी सुनी जेबे चेई सोईथिब मु कहिबी काहाकु आउ काहा पासे हताईबी हाथ तुमे प्रभु थाऊ थाऊ खाली हाथे पछे फेरी जीवी खाली हाथे पछे फेरी जीवी प्रभु ए बड़ दांडे छाड़ी हुरी कल दांडर भिखारी 60 पौटी भोगरु तुमर काढ़ी तो नेनी हरी कुहते बेके अपराधे होते कुहते बेके अपराधे होते कल दांडर भिखारी कल दांडर भिखारी कल दांड